Manindog ang tanan mo, igsoon. God is good! All the time! Amen! Dalagon ang Ginoo sa walay katapusan. Mapasalamaton tagdako mga igsoon sa extension sa kinabuhi. Nga gidugang niya sa matagos sa kanato. Ginasubli na ako sa matag adlaw nga ipapahulay. Blessed kay ko nga nagkita-kita pa ta. Sa naong og sa naong o atong himuon kaning adlaw nga ipapahulay sa atong pagtuon sa balang nga kasulatan. Magapadayon mga igsoon. Ato ang sintidohon 100% nga pagsusi mga igsoon aron dili ta mamislead sa ato ang pag-alagad diha sa atong buhay nga Dios. Amen. Ang pag-askutan ako karon mga igsoon mahitungod ni sa tema nga kasagaran sa uban kanang gitawag nila life after death. Unsa man ang life after death? Kinabuhi human sa kamatayon. Base sa million or billions nga nagtuon sa kasulatan mga igsoon, duha ra ang destino nga paingnan sa tao. Unsa man na siya destino? Either heaven or hell. Kanang heaven, considering mao daw niya ang eternal life. Makig-uban ka kay Kristo dito sa langit sulod sa kalibo ka tuig. O dautan ka mga igsoon, itambog ka dito sa kalayo. Ato ning plastaron. Paminaw mo og tarong. Kaya ang atong mga pagsusi o pagtuon mga igsoon, kontra rin o unsay tinuuhan sa kadaghanan, labi na primarily sa katilingban sa mga hintil. Kaning mga hintil, mga taong nga hibulagikan kang Kristo, nahalayo sa katilingban sa Israel. Kung tinuod ba, nga kaning heaven, mo'y puyan sa tao nga matarong. O maubapod ni ang i-introduce ni Jesus during sa iyang public ministry ngadto sa iyahang mga disipulo, sa iyang mga tinun-an, sa mga tao nga nangapaminaw kaniya, primarily ngadto sa mga Hudiyo. Tungod anang Juan 14 versikulo 1, 2 o 3. Basa palihog. Juan 14 1, 2 o 3. Dili malisa nga ninyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Okay. Sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puloy-anan. Kung wala pa unta, moingon unta ako kaninyo. Ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Og kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, moani ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayud kanako. Aron nga kung asa ako atua usab kamo. Okay na. Mao kanay mga igsoon, teksto nga ilang gipalig-on pag maayo nga ang Dios nag-andam og puloy-anan dito sa langit. Unya ang taong matarong dadon dito sa langit kamo oy magpuyo dito. Naway nakasaka sa langit? Naway tao nga nakasaka sa langit? Nawala? Wala. Unsa may ibot pasabot aning Christians igsoon? Christian. Sumusunod ni Kristo? Magtotoo ni Kristo? Anak ni Kristo? Unsa o kang Kristo? Nisalig kang Kristo? Nagtuman sa pulong ni Kristo. Karon, si Jesus atong pasultion mga igsoon kay kasagaran ng mga doktrina sa tibuok kalibutan, almost probably nga si Enoch, si Elias, sa panaguban o si Moises, tuwa na sa langit. Mao'y ilahang doktrina
doktrina.